भवतेन भगवद्विद्यासुकालचूरविद्यं ग्रामध्वजभाविभागं कुरुदोविद्यं स्वाहा अमृतवत्तनमधे स्वाहा ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदनाय स्वाहा समानाय स्वाहा मूलमन्त्रमस्तधामजदमृतविधानमधे स्वाहा नैवेद्यन्ते आचमनीयो सदाः रूपसुख्यप्रदायिनी स्थानकामपदे देवी सदा मंगलकारिणी गणपत्यादि अभिषेकबलवदाभि पुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमस्कार वर्णसावरणसङ्कासावरणसैव मनोरथाः आसनं नमः पाद्यं नमः शिरसि अर्घ्यं स्वाहा नैवेद्यान्ते आचमनीयकं सदा प्रणादि पञ्चमुद्रां प्रदर्शयेत् हस्ते कृत्वा गृहीत्वा बोधिपं देवरूपस्त्वं कर्मसाखी अविग्रतृ जागरवचलं सर्वाधिसाखीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि कीलकं चतुर्धामूर्ते पूजने विनियोगः ओं क्लां अंगुष्ठाभ्यां नमः ओं क्लीं तर्जनीभ्यां स्वाहा ओं क्लीं मध्यमाभ्यं वश ओं क्लीं अनामिकाभ्यां ओं क्लीं कनिष्ठाभ्यं वश ओं क्लाः करतलकरपुष्टाभ्यां प्रडङ्गं व्यासः ध्यानं पुल्यं दीपरकान्तिमिन्दुवदनं महामतसौन्द्रियो सर्वसाङ्गमदारकौस्तुभधरो हितांतरो सत्तरो आदिकानकृत मम पूजा नमो दशमांसगजागुत्नितम् अवाहन सस्तावनं सनिधान सनिरोधन सकलीकरणम् अवगुण्ठनाः धेन मुद्रा अमृति गुरुत्यो महामुद्रा कर्मिकराणि दरसे हस्ते कुशगृहीत्या ओम नरज्योति धूसकर्माद्यस्य बृहस्पतिजज्ञमेवं नरन्तरीकजज्ञम् चतुर्धामहृदयं पुरुषबीजं स्वाहा अमृतवत्तनमधे स्वाहा ॐ प्राणाय स्वाहा कालाभ्यञ्जन पुञ्ज सुन्दरमुखं पदमाभिलाषास्पदं सप्तद्यामरवृन्दबन्धितपदं शङ्खारिबाहोद्वयम् आनन्दं संसारान्नवतारणं पदरजं आगङ्गवज्रतुल्यं हरिकुलदलने प्राणसंहारचक्रं जाय धर्मनिदर्शनं हरिपदं पापात्मभीतिप्रदं ओम श्री चतुर्धामूर्ते बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् मार्गशिरमासे शुक्लपक्षे अद्य दशमयायं तिथौ तद्वासरे पूर्वभर्गनामतत्वमसि मुक्तभास्ताने वसिकेषु भूमादिग्रह योगलकनाकरणं सुप्रहृतकाब्धकेषु एवं पूर्वकताः इति विशेषण विशिष्टाय पुण्यायं शुभगुणमानौ प्रतापनन्दवीरं धर्मपत्नीः सावन्तिका दिव्या धाववर्मणि पुत्रपुत्रादिवर्गस्य परिवार सकलमनभीतफलभव्यात् स्त्रीः चतुर्धावति मन्त्र विग्रहप्रतिष्ठापकाय संकल्पः दावन्तमय्या शिव संकल्पितमस्तु शुभं भवतु भवतु हरि ओम जयाग्रद धेनुदान आगे धेनुदान एक होगा एदिके नहीं सुनिए एदिके एदिके दिन धेनु देबे नहीं मूल्य कल्पित ओम मूल्य कल्पित धेनुदानाय नमः धेनुदानाय नमः धेनुदानाय नमः एतत् संहित्वे विष्णुब्राह्मणेभ्यो नमः हस्ते पुष्प अक्षतं कुशं गृहीत्वा विश्रमे नमः हरण ब्राह्मणानुमति कटुवाक्य कथनौ एत सर्वपाप ह्य पूर्वकाः श्रीदार ब्रह्मं चतुर्धातुति प्रतिकायतो पाराशरगत विधानेन तस्य सर्वविध काय शुद्ध्यर्थं पितादि दश पुरुषगत पुत्रादि दश पुरुष सहित सर्व पाप विमुक्ति पूर्वकं लोक अन्ते जगन्नाथ देवस्य तुभ्यः
जानकी सर्वभूतेषु जातदेवस्थिता जगरुगेण सा देवी सर्वपापो विमोचो सर्वपापो विमोचो कामस्तुतिं पठे ओम गोदात कामदात बाधायत बाध्यकुसुम स्वस्ति स्वस्ति कर्मण्यनपायिन यथा संजुहमित्वां सुभग सौभगाय पुरोहुतं पुरुतमश्रवसं कर्मरुध्यतां कर्मरुध्यतां कर्मरुध्यताम् ॐ पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः समिन्धतां पुनर्ब्रह्मणो वसुनेत्यजज्ञैः भूतेन त्वं तन्मे वर्धयस्य सत्याः सन्तु दशमानस्य कामाः श्रीमता प्रवीरब्रह्मणा तस्य धर्मपत्न्यः शापं तुलवीयाः तयोः सपरिवारणं पुत्रपौत्रादीनां सर्वेषां सर्वापदशान्तिवर्धक श्री चतुर्धामूर्ते चरणारविन्दे अखण्डभक्तिरूपफलप्राप्त्यार्थं सहस्राब्दपर्यन्त विष्णुलोकफलप्राप्तिकां तब ब्राह्मण मान को दक्षिणा दे दियो मैं आगे यही दौन तमें बराद कर कृष्ण स्वस्ति श्रीमत् सचिदानंद ब्रह्मणः निर्वाच्य प्रजापति प्रार्थितेन सकल जगदुत्पत्ति स्थिति लय कारणस्य जगत रक्षा शिक्षा विचक्षणस्य प्रणत पारिजातस्य श्री अच्युतानंद विरजस्य कोटि ब्रह्मांडानां एकतमे महदहंकार पृथिव्यक्तेजो वायु आकाशादि आवरणिक प्रतस्तं ब्रह्मांड खंडयोर्मध्ये आधार शक्ति श्रीमद्वराह दंष्टक्र विराजिते पूर्णानंत वासुकी दक्षक कुलिक कर्कोटक संक पदम महापदम नागैः संध्रियमाणे ऐरावत पुंडरिक वामन कुबुदंजन पुष्पदंत सार्वभौम सुप्रतीकाष्ट दिग्गजो परिप्रतिष्ठिते अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल लोकस्योपरि भागे स्तंभिते अमरावती भोगवती सिद्धवती गांधर्ववती अलकावत्यादि पुण्य परिप्रतिष्ठिते इंद्र अग्नि जम निरुति वरुण वायु कुबेर ईशान इत्यादि पाल प्रतिष्ठिते हर त्र्यंबक रुद्र मृग जाध अपराजित कपाली भैरव शंभुक प्रतिरूपा कपिपटुरुक्काप्तेकात सरुद्रैः सुशोभिते वसिष्ठ लवण इक्षु सुरा सर्पी दधि हिरोदक इति सप्तन्नव परिवृते जम्बू प्लक्ष साल्मणिक कुश क्रौंच शाक पुष्कराख्य सप्तदीपज्युते इंद्र कांस्य ताम्र गवस्ती चारण नवखंडोपदीपमंडिते सुवर्णगिरि कन्निकोपेत महासुररुहाकार 50 कोटि योजन विस्तीर्ण भूमंडले अयोध्या मथुरा माया काशी कांची बंदिका द्वारावती सप्तपुरी प्रतिष्ठिते सालग्राम संभल नंदिग्रामेति ग्रामत्रय विराजिते चंपकारण्यादि नवारण्य जुगते सवेरुनिसधर जतकुट शुभ्रकुट आरकुट हिमाचलानां हरिवर्ष किं पुरुष दक्षिणदिगि विराजमाने नवसहस्रयोजन विस्तीर्णे भरतखंडे पहयाचल विंध्याचलादि अनेक पर्वत समन्विते मतंगादि महानगर जुते ओंकण हिरण्य शृंग कुरुजार्बुद मणिकर्णिका भट सालग्राम सुकर मथुरा गया निष्कर्ण लोहार्गण प्रोतस्वामी परिचित चतुर्दश भूयस्थल विरसिते अस्मिन् कल्पानां मध्ये अष्टमे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमनोः अष्टाविंशतितमे चतुर्युग सकले वर्तमान कलिजुगे कलिप्रथम चरणे वर्तमान पंचविंशत्यधिक 115 परिमिते बृहस्पत्यवर्धमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये वर्तमान कालनामधे संवत्सरे उत्तर गोलावलम्बिनि श्रीमार्तण्डमण्डले सूर्यस्य दक्षिणायने वर्तमान पृथिव्यां जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे उत्तताः बंगप्रदेशे कालिका दक्षिण कालिका विरुद्धयोः जन्मजातके महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा चंद्रदशादीनां सर्वविध ग्रहरिष्ट खंडन पूर्वकं शिरादिपाद पर्यन्तं पादादि शिर पर्यन्तं
आराधि कर्मारंभ संकल्पमः करिष्ये अस्मिन् संकल्पिते परमणि सिद्धिरस्तु यावन्तो मया शिव संकल्पमस्तु संकल्पमस्तु ओम जाग्रतो दूरमयैति जय वदतु सबोधश्रियं तथैवैते दुरं नमस्याः जगपूर्वजक्षमन्तप्रयाण तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जेनेदन भूतं भुवनं भविष्यत परिगृहे सर्वमृतेन सर्वं जेन जगत्सायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु तस्मिन्नुतस्साम च जगुसिं प्रतिष्ठिता रथनाभाविवस्तु सुसारथा स्वारिव जनमनोस हेनीयतेनि सुव्यर्थाजिनैव कृतप्रतिष्ठितं जगजिरं जविष्ट तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सङ्कल्पिता सिद्धय सन्तु सङ्कल्पमस्तु हेरगत्राय वैष्णव यादव इशिननिषाणां वैषाणं सर्वलोकैषणाः श्री विष्णु सर्वे ओम पुत्रस्य श्रीमान श्रीः प्रतापरुद्रवीरवर्मणः धर्मपत्नीः सावन्तिकादिव्यायाः अत्र अनुश्रमो श्रीमन्दिर विग्रह प्रतिष्ठान विजापूर्वकाभिजागस्नान कप्तसप्रदिविश्य देवानन्दानुग्रहस्थाने भूरिन्द्रियाः अस्मनाः ओम सुभद्रस्य श्रीमान श्री अस्मन् मातृमातृवाहनं धर्मपत्न्याः तोयो कृपसङ्कल्पिताभिष्ट सिद्धे श्रीचतुर्धामूर्त विग्रह तथा प्रासादस्य साधुदासन प्रतिष्ठा कर्म कर्तुं वस्त्रनारिकेळ यज्ञोपवीत कुशपुष्पाक्षत यथोपकरण सहितेन सर्वद्रष्टु सदस्य सर्वविष्ट ब्राह्मणाय तुभ्यः कपिल सुपुत्र श्रीमता सुनील कुमार देवश्रवण ब्रह्मणाय अर्जिताय तुभ्यं जय ओम श्रीपुत्र श्रीमता प्रतापचंद्र वीरवर्मणा तस्य साधर्मिन्यासः पूर्वसङ्कल्पिताभिष्ट सिद्धे चतुर्धामूर्त प्रासाद तथा विग्रहस्य साधिवासन प्रतिष्ठिष्णवे नमः अद्वित्यादि एवं कुर्वत विधि विशेषण विशिष्टायां पुण्यायां शुभपुण्यतिथौ वत्सपुत्र श्रीमान शशिभूषण देव शरमणे ब्रह्मणाय अर्चिताय नमः पद्धत्यादि एवं गुरुभक्त विधि विशेषण विशिष्टायां पुण्यायां शुभपुण्यतिथौ यजुर्वेदान्तर्गत कन्मशाखा साधिकदेशाध्याये कौशिक सुपुत्र श्रीमान नवद्वति देव शरमणे ब्राह्मणाय अर्चिताय तुभ्यं ओम श्रीपुत्र श्रीमता प्रतापचंद्र वीरवर्मणा धर्मपत्न्या सह पूर्वसङ्कल्पिताभिष्ट सिद्धे चतुर्धामूर्त विग्रह तथा प्रासादस्य साधिवासन प्रतिष्ठा कर्मभ्यं ओम श्रीपुत्र श्रीमता प्रतापचंद्र वीरवर्मणा धर्मपत्न्या सह पूर्वसङ्कल्प कर्म कर्तुं ततः चर्चक वस्त्रराजिक तत्त्वपितकुशपस्त्यागत तथोपकरण सहितेन चर्चकतेन त्वा अहं गृणे सुतोष्मि ओम श्रीपुत्र श्रीमता प्रतापचंद्र वीरवर्मणा धर्मपत्न्या सह पूर्वसङ्कल्पिताभिष्ट सिद्धये चतुर्धामूर्ते तस्य विग्रह तथा प्रासादस्य साधिवासन प्रतिष्ठा कर्म कर्तुं वस्त्रनारिकेलयज्ञोपवीतकुशपस्त्यागत यथोपकरण सहितेन पाचकतेन त्वा अहं गृणे मृतोऽस्मि देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमः विष्णुर्मद्विद्यादेवं प्रभुर्विद्यादेवी च पार्वती अन्ये प्रतिष्ठिता देव सर्वमन्य प्रतिष्ठितं विद्यादेवं प्रभुर्विद्यादेवविशिष्टाय सांडलसुपुत्र श्रीमान जगन्नाथ देव ब्रह्मणा नमो ब्रह्मदेवाय ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः प्रतापचंद्र वीरवर्मणा दशरथ श्रावन्तिभ्याय पत्रराजिकलचक्रपितकुशपस्त्यागतथोपकरण सहितेन श्वः प्राचार्यतेन त्वा भक्तस्मे नमो ब्रह्मदेवाय ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः
गायत्री सावित्री सरस्वती नमः विश्वकर्मणे नमः विष्णुधरिद्रिभ्यां नमः ओम भूर्भुवस्सुः तवनिष्म भगवन्तं सदा वसन्ति शिवयः हस्ते भक्ति पुष्पाञ्जलि गृहीत्वा देवो वर्धयेत् हे नारायण हे जगज्जनपद ददन्तु सर्वपापः हे लक्ष्मीवती हे गौस्तुभहर कमोदिचक्र इंद्राद्यालोकपाला ग्रहगण सहितैः पूजितं सर्वभक्षं सार्धं शपथयुगं तत्त्वधिपतेः चिन्तयेत् प्रभुदेव तदादित्य तदा वायुस्तदिचन्द्रमा तदेव शत्रं तद ब्रह्म तदा पश्चत प्रजापतिः ओम वैदिकाग्रैणाः वैदिकाग्निर्भावाह्यानि वैदिकाग्निरप्राः ओम शमानाय स्वाहा ओम अमृतोपिधारमसि स्वाहा अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जातवेदहुतासनम् सुवर्णवन्दनमानो सैवं विश्वतोग ओम अनहन दह दह अथ रथ भज भज सर्वज्ञापय स्वाहा ओम येषोह देव प्रविशोर सर्वापुर्भोः जाता सर्वगर्भं तथैव जातस्य सूर्यग्नि समोऽधिकरणम् दक्षिणतो पूर्वाग्रं अभ्यासापन दक्षिणतो दर्शनस्थ पवित्र चेतनानि त्रीणि कुशपर्वाणि द्वे अंतर्गर्भे पवित्रे प्रोक्षणिपात्रम् आज्यस्थाली चरुस्थाली पवित्रे दत्त्वा सादक्षिणगणेष्टयित्वा कथवर्जन पवित्रे स्थापयित्वा प्रणिताजलेन प्रोक्षणी पूरयित्वा तां धामस्ते गृहीत्वा अनामिकामुष्टाभ्याम् उद्दिङ्गनौ समवित्तगृहीत्वा अग्नेयं मूलं पुनः प्रतपनम् अधोगतया भुवो निधानम् आज्यावीक्षणम् आज्योतभासनम् कुशेन उत्पवनम् उत्पवनकुशान अग्नौ प्रक्षेपः आज्यश्रुवनियोजनम् उपगमनकुशानादाय भावस्ते गृहीत्वा दक्षिणदान भुवो निपात्यो ब्रह्मण्डारवधेन हवनो হাতগুলোই সই করে দেবো ঠিক আছে আরে খালি শুভ कृष्णा पूजा पूर्वक अग्निहोत्र अग्निकुंड प्रास्थित होम करवा भगवते जय वीर मंगला सब पितृ गणे का हस्ता भवता भवतो शुभम भवतो शुभम भवतो शुभम भवतो सतश्रुवेण सुजोत्तरार्जवणमृगवेदाय नमः ओम जजुर्वेदाय नमः ओम श्यामवेदाय नमः ओम अथर्ववेदाय नमः अदुपरि समिधमत्वा ओम भूत समंद्रस्य प्रजापतिर्षिः गायत्री छन्दः विदेवता व्याहूति होमे विनियोगः ओम समिधाग्नि दुर्वस्तु तपतपदां विदस्मिनप्याजुहोतः ओम भोः स्वाहा इदं अग्ला व्याहूति होमे विनियोगः ओम भुवः स्वाहा वेदाय नमः ओम जजुर्वेदाय नमः ओम श्यामवेदाय नमः ओम अथर्ववेदाय नमः ओम भूर्भुवस्सुः समुद्रस्य प्रजापतिर्षिः गायत्री स्मरणवसुतास्य अग्निवायु सूर्यदेवता व्याहूति होमे विनियोगः ओम भूर्भुवः
হিরমাগ্রীবায় সূর্যায় सपत्नीको कुंडली कांचरक्षो उपविष्टस्तुजे विप्रातनभैरक्यतु संगर रक्षायन तुजो होम सैव निष्फलो भवेत्। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनन्यवशमानयो स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनन्यवशमानयो ओम श्रीं ह्रीं क्लीं लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनन्यवशमानयो धनिसर्गवसत्तो दुर्गे भगवति समय ओम ऋषि कृतिजुवयं नगमद्दिना धनिसर्गवसत्तो दुर्गे भगवति समय অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি তিনি সর্বদা তার সাহায্যের হাত আমাদের উদ্দেশ্যে বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা পেয়ে গেছি একাধিক শুভতারাকে একই সাথে। আমাদের মধ্যে বরণ করে নিচ্ছেন প্রাক্তন পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রী তপন পাল মহাশয়। বরণ করে নিচ্ছেন শ্রীমতী রূপালী মিত্র। আমরা উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নিলাম। আমাদের করে নিচ্ছেন শ্রীমতী রূপালী মিত্র। পুষ্পস্তবক দিয়ে আমরা বরণ করে নিলাম আমাদের সম্মানীয় অতিথিকে। এরপর তাকে উত্তরীয় করিয়ে আমরা সম্মান জ্ঞাপন করছি বরণে শ্রীমতী রূপালী মিত্র। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তকে আরো বেশি সুন্দর করে নিচ্ছেন আমাদের সকলের প্রিয় প্রতাপ ঠাকুর। বরণ করে নেওয়া হচ্ছে বিশিষ্ট সদস্য শ্রী সুকুমার পাত্র মহাশয়কে। পুষ্পস্তবক দিয়ে আমরা বরণ করে নিলাম। এবার উত্তরীয় করে আমরা বরণ করে নিচ্ছি আমাদের অতিথিকে। প্রভু জগন্নাথের কৃপাবশী এবং আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে শ্রী তপন পাল মহাশয়, প্রাক্তন পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ, যিনি সবসময় তার সাহায্যের হাত আমাদের বাড়িয়ে দিয়েছেন। এবার পাল মহাশয় একটু করতালি উত্তরীয় করিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলে আমাদের প্রিয় শ্রী তপন পাল। প্রতাপ রায়ের উদ্যোগে আজকের এই মহতী অনুষ্ঠান গতকাল থেকে শুরু হয়েছে। জগন্নাথ দেবের মন্দির উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে এখন প্রাণ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে জগন্নাথ দেবের। তাই আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে এসে আমি প্রথমেই প্রতাপ রায়কে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাবো, শুভেচ্ছা জানাবো। এই কারণে জগন্নাথ দেবের দর্শন করতে গেলে আমাদের পুরী যেতে হয়। সেই পুরীর সেই স্বাদটা আমাদের এই রায়পাড়ায় কিছুটা এনে দিয়েছেন। তাই আমি প্রতাপ রায়কে ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আজকে আমার সঙ্গে মঞ্চে আছেন আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্যের কর্মাধ্যক্ষ, আমার দীর্ঘদিনের সাথী জয়ন্ত ঘোষ, আছে আরেক কর্মাধ্যক্ষ
খাদ্যের রুকসাদ তরফদার, আছে আন্দোলনের প্রধান রঞ্জিতা তরফদার, উপপ্রধান পরেশ দাস আছেন, আমাদের প্রদীপ আছে, আমাদের সুকুমার আছে সদস্য, তপন পাল যার বিকাল থেকে বোধহয় গতবার ফোন করেছে, তো তপন পাল আছেন এবং আপনারা সবাই আছেন। আমি এখানে বক্তব্য নির্ধারিত করব না এই কারণে, এটা একটা সুন্দর অনুষ্ঠান। এখানে লক্ষণ আছে, লক্ষণ পোলেন আছে, ওই এই এলাকারই মানুষ। তো বক্তব্য বেশি আমি বলবো না, বেশি শুধু বলবো যে জগন্নাথ দেব আজকের যে প্রাণ প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে আমাদের এখানে প্রতিষ্ঠিত হবেন। আমি ঠাকুরের কাছে, জগন্নাথ দেবের কাছে, প্রভু জগন্নাথ দেবের কাছে আজকের এই সন্ধ্যায় প্রার্থনা করব যে একজন চাকরিজীবী মানুষ এবং খেলোয়াড়, যে কোচ হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে যার নাম আমাদের সাউথ ইস্টার্ন রেল চত্বরে অনেক ঘোরাঘুরি করে, সেই প্রতাপ রায়, সে চাকরিজীবী একজন মানুষ হয়েও এই যে ভগবানকে, তার যে ভগবানের প্রতি তার যে ভক্তি, সেই ভক্তিটাকে তিনি একদম মানুষের জন্য তিনি নিয়ে এসছেন এবং আমাদের সকলকে দর্শন করার সুযোগ করে দিচ্ছেন। ও ও অনেকদিন ধরে ইন্টারন্যাশনাল ক্ষেত্রেও যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। আমাদের দেশের অনেক খেলোয়াড়কে, অনেক ওয়েটলিফটারকে ও দেশের বাইরে প্রশিক্ষণ দিয়ে পাঠিয়েছে এবং দেশের তারা মুখ উজ্জ্বল করেছে এবং অনেক পুরস্কারও তারা নিয়ে এসছে এই প্রতাপ রায়ের কোচিংয়ের মধ্যে দিয়ে। তা আজকে যে কথাটা বলছিলাম যে জগন্নাথ দেবের এই প্রাণ প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে আমি জগন্নাথ দেবের কাছে প্রার্থনা করব, তিনি যেন এই প্রতাপ রায় এবং তার পরিবার, আজকে আমাদের যে সুযোগ করে দিয়েছেন জগন্নাথ দেবের দর্শন করা, এই পরিবারকে আরো সুন্দর, আরো ভালো রাখুন, এদের আরো উন্নতি হোক, আরো উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হোক। এইভাবেই যেন আমাদের সকলের জন্য কাজ করে যেতে পারে এবং এই কাজ করার মধ্যে দিয়ে আমরা ও একজন জগন্নাথ ধামের একজন ভক্ত, তাই যেমন আমি জয়ন্ত ঘোষকে কিছু বলে দিলাম। যার হাত ধরে আমাদের পথ চলা শুরু হয়েছে, যে অরূপেশ ভট্টাচার্য, প্রধান ম্যাডাম, কর্মদক্ষ এবং সর্বোপরি আপনার এবং মেম্বাররা। আমাদের জীবনে সুখ দুঃখের উৎপত্তি স্থলটা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা একমাত্র আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমেই আসে। কারণ রাজনীতি বলুন বা অন্য যা কিছুই বলুন, আমাদের অন্তরের এই অন্তঃস্থলে সুখ এবং দুঃখ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কিন্তু কারণ নেই। আর আরেকটা কথা বলি, জগন্নাথ সর্বত্র বিদ্যমান। কারণ বিদ্যাপতিও বলেছিল জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে যে তুমি বিনা গতি নাই আরা। কারণ এই শেষ প্রান্তে এসে আমাদের এই যে কোনো দেবতা, এবং আমাদের ধর্মে তো অনেক দেবতা আছে, তার শরণাপন্ন হন এবং সারা জীবনের যা কৃতকর্ম আমরা যা যা করেছি, ভালো কাজ খারাপ কাজ, তার ক্ষমা প্রার্থনা আমরা দেবতার কাছেই করে থাকি। আসুন এই সন্ধ্যায় প্রতাপদা যে জগন্নাথ দেবকে আপনাদের কাছে এনে দিয়েছেন, আমরা সবাই মিলে সেই জগন্নাথ দেবের শরণাপন্ন হই। আগামী দিন যাতে এই জগন্নাথ দেবের হাত ধরে আমরা এই পশ্চিমবাংলায় সুস্থ জীবনে বাঁচতে পারি এবং অশান্তির বাতাবরণ যাতে আমাদের গায়ে না লাগে, এই আশা অঙ্গীকার রেখে প্রতাপদাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার সঙ্গে সহসভাপতি অরূপেশ ভট্টাচার্য আছেন, তপন পাল আছেন, সবাইকে, প্রধান ম্যাডাম আছেন, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য। এবং জগন্নাথের কাছে আমরা আবার প্রার্থনা করি, আসুন আমরা সেই পুরী ধামে, অনেকেই হয়তো যেতে পারেন না,
প্রতাপ দাদা এখানে বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। ବ୍ୟସ୍ତ ବି ଅଛି ଦେଶ କାଳ ଜ୍ଞାନ ଦେବାର ସମୟ ଅଛି, ବିନା ସମୟରେ ବିନା ପାତ୍ରରେ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଏମିତି ଯେଉଁ ଦାନ ଗୁଡ଼ାକ আজকে মহারাজের উপস্থিতিতে আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন মহারাজ। মহারাজকে এবার আমরা একটু গরম করে নেব। এই মুহূর্তকে আরো বেশি ঐতিহাসিক করে তোলার পালা। সম্মান জ্ঞাপন করছেন শ্রীযুক্ত প্রতাপ কুমার রায় মহাশয়ের সুযোগ্যা স্ত্রী শ্রীমতী পূজারী বৃন্দাবন দাস মহাশয়। ভাব রাখার জন্যে অনুষ্ঠানের মন্ত্র দিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করে সেই অনুষ্ঠানকে করতে হবে। সেই জন্যে ঠাকুরের মন্ত্র উচ্চারণ করে আমি এখানকার অনুষ্ঠানের সূচনা করব। ওম নিরঞ্জনম নিত্যম অনন্ত রূপম ভক্তানুকম্পাং চিরবিগ্রহীং ঈশাবতারং পরমেশ্বরিয়ং তম রামকৃষ্ণং শিরসা নমঃ। ওম জননীং শারদাং দেহি রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুং পাদপদ্মে তয়োস্তিক্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ। ওম গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরুদেব পরম ব্রহ্ম তস্মাই শ্রী গুরুদেবায় নমঃ। আজকের অনুষ্ঠান আমরা সবাই একসঙ্গে মিলিত হয়েছি। প্রথমে বলি, মঞ্চে উপবিষ্ট যে মানুষগুলো বসে আছে ফার্স্টেই ফোন করে। আমি প্রতাপ রায়কে চিনতাম না, বা তপন পালকে চিনি। আমি গত দুটো অনুষ্ঠানে তপন পালের অনুষ্ঠান করেছি। প্রতাপ রায়কে চিনতাম না। আমি এসে আমার খুব মুগ্ধ হয়ে গেছি। এই বাড়ির মধ্যে অসাধারণ মায়ের মন্দির, জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করছে, দেখে সত্যিই ভালো লাগছে। সামনে রয়েছেন মায়েরা, রয়েছে বোনেরা, রয়েছে ভাইরা, রয়েছে এবং উপস্থিত মানুষরা রয়েছেন, তাদের দেখেও আমার খুব ভালো লাগছে। প্রথমে আমি বলি মায়ের কথা, যার আদর্শে সারা জগৎ চলছে। মা কি বলতেন, বাবা দোষ কারোর দেখো না, দোষ দেখবে নিজে, জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো, কেউ তোমার পর নয়, সবাই তোমার আপন। আজকে সেই আপনতাটা অনেক হারিয়ে যাচ্ছে। সেই আপনতাটা করতে করতে আজকে প্রতাপ রায় এই অনুষ্ঠান করছে, এত বড় মন্দির করছে, পরশুদিন অনেক লোক প্রসাদ পাবে। আমার শুনে খুবই আনন্দ লাগছে। প্রতাপ রায়ের সুযোগ্য স্ত্রী আছে, ওনার ছেলে আছে, ঠিকই একই রকম বাস্কেটে তৈরি। আমার শুধু একটা কথাই, শুধু পুজো করলে হবে না, পুজোর মধ্যে দিয়ে সেই পুজোর ভাবধারা ঠিক বজায় রাখতে হবে। কথাতে আছে কি, রথ বলে আমি যে, পথ বলে আমি, মুক্তি বলে আমি যে, ভাসেন অন্তর্যামী। তুমি জীবনে যা করবে তার ফল তোমাকে ভোগতে হবে। সেই ভোগাটা তোমার এমন ভাবে ভুগবে যেন তোমার এই যে আপনারা পুজো করছেন, পুজো দেখছেন, খুব ভালো লাগছে, কিন্তু এটাকে বজায় রাখতে হবে, এটাকে নিষ্ঠাভাবে সেই জায়গায় রাখতে হবে। শুধু মন্দির করলে হবে না, শুধু মন্দিরে পুজো করলে হবে না, তার এই অনুষ্ঠান যে আপনারা আজকে কালকে পরশু করছেন, পরের দিন থেকে যেই কি সেই করলে হবে না। আমার মনে হয় না এই ফ্যামিলিতে এসে দেখে প্রতাপ রায় ফ্যামিলিকে সেরকম করবে। তারা বেশ নিষ্ঠাভাবেই করছে, নিষ্ঠাভাবেই অনুষ্ঠান করছে, লোক দেখানো না, মানুষ দেখানো না, আমরা যেরকম সামাজিক যেরকম অনুষ্ঠান হয় সেই রকমই। আমি তাই বসে বসে দেখছিলাম। পুজো জিনিসটা এমনই, পুজোটা আমাদের নিজের মনের মধ্যে পুজো করতে হবে, সেবা করতে হবে। সেবাটা কি, ঠাকুরের সেবা করবে না, মানুষের সেবা করতে হবে। স্বামীজি কি বলেছে, বহুমুখে সম্মুখে তোমার ছাজি করে খুঁজিছ ঈশ্বর, ঈশ্বর তো তোমার মধ্যে আছে।
তার মধ্যে আছে এত দুর্গা পুজো হচ্ছে, এত কালী পুজো হচ্ছে, জগদ্ধাত্রী পুজো হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা করে হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ লাইট দিচ্ছে, কিন্তু পাশে দেখুন কত মানুষ রোগী চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি একটা উদ্বোধনেতে গত এই যে এইখানের পরিবেশ আজকে এইরকম হবে না কেন? পরিবেশটাকে তৈরি করেছে প্রতাপ। এই প্রতাপ রায় পরিবেশটাকে তৈরি করেছে, তারা সব সমানভাবে একরকম দেখছে। পরশুদিন 4,500 যে চিন্তা অন্য কোনো চিন্তার সঙ্গে মিল খাবে না, তাহলেই হবে তোমার আদর্শ। আমরা কিন্তু সেটা করতে পারি না। আমরা কি করি? এই 2 দিন 5 দিন পুজো করে আমরা সব ভুলে যাই। আমাদের ভুললে চলবে না। দিন একটা করে যখন এগিয়ে যাচ্ছে, সেই এগোনোটা দেখতে হবে। একটা কথায় বলে হরিণ দৌড়াদৌড়ি করছে, কেন করছে? সে একটা সুন্দর গন্ধ পাচ্ছে, কস্তুরীর গন্ধ পাচ্ছে। তখন আরেকটা হরিণকে বলছে, তুমি কোথায় দৌড়চ্ছ? কস্তুরীটা তোমার ভেতরে রয়েছে। এই কস্তুরী যখন গন্ধটা ও বুঝে পড়লো যে আমার ভেতরে রয়েছে, সে তখন বসে গেল। সাধারণ মানুষগুলোরা কি শুধু মাছি, সবার মধ্যে বসছে, বৃষ্টির মধ্যেও বসছে, জলের মধ্যেও বসছে, পচাতেও বসছে, সবেতেই বসছে। এই পচার মধ্যে বসে তারা বুঝতে পারছে না, তারা ভাবছে আমরা ভালো। এমন ভাবে শিক্ষা দিচ্ছে যে আমরা সেই শিক্ষাটা নিতে পারছি না। কত রকম শিক্ষা। একটা বাঘ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, সে অসুস্থ হয়ে গেল। অসুস্থ হয়ে একটা জায়গায় গিয়ে একটা ছানা দিয়ে সে মরে গেল। সে ছানাটা কি করবে? কৃষকরা তখন মাঠে কাজ করছিল, তখন সেই ছানাটাকে নিয়ে এসে কৃষক মানুষ করতে লাগলো। আর ছাগলের দলের মধ্যে তখন বাঘটাও ছাগলের মতন ম্যা 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 করছে। অনেক দিন চলে গেছে, বাঘ বড় হচ্ছে আস্তে আস্তে, ছাগলগুলোর সঙ্গে রয়েছে। দূর থেকে অনেক দিন পর একটা বাঘ ওকে দেখতে পেল। বাঘ ওকে দেখতে বলছে, কি হলো? আমাদের যা ও ছাগলের সঙ্গে বসছে কেন? তখন ও চুপ করে খাপটি মেরে বসে। তখন যখন ছাগলগুলো চলে গেল, তখন কান ধরে নিয়ে এসে বলবে, এই আমি তুই আমি। সে তো কিছুতেই, আমাদের চেতনা দরকার। কি চেতনা দরকার? আমাদের এই মনুষ্য জন্ম আমাদের যে হয়েছে, আমাদের জীবনটা সেরকম ভাবে তৈরি করতে হবে। আমি হরিদ্বারে এক মহারাজ আমাদের বলেছিলেন, দেখো জীবনটা সংসারীরা কেউ শান্তিতে নেই, কেউ সুখে নেই। যে যতই বলুক, অর্থ বলুক, টাকা বলুক, মান বলুক, যশ বলুক, সুখ নেই। তারই আমাদের সুখের কাজ হবে। সেই জন্যে হরিদ্বারে সেই মহারাজ স্বামী সোমানন্দ মহারাজ বলেছিলেন, জানো মহারাজ, আমাকে বলেছিল, জানো মহারাজ, আজ থেকে 30 বছর আগের কথা বলছি, আমি যখন কেদার বলতে যাই, তখন বলেছিল মানুষের জীবনটা তৈরি করতে হবে 4 ভাগে। 1 ভাগ দেবে ঈশ্বরকে, 1 ভাগ দেবে স্ত্রীকে, 1 ভাগ দেবে বাবা মাকে, আর 1 ভাগ দেবে ছেলেকে। যখন বাবা মা চলে যাবে, সেই ভাগ দেবে ঈশ্বরকে। ছেলে যখন বড় হয়ে যাবে, তার প্রতি কর্তব্য শেষ হয়ে যাবে, তখন সেই ভাগ দেবে ঈশ্বর। স্ত্রীর সঙ্গে যেন কোনো সম্পর্ক থাকবে না, সেই ভাগ দেবে ঈশ্বরকে। এই 4টে ভাগ যদি জীবনে দিতে পারো, তাহলেই তুমি ঈশ্বরের সন্ধান পাবে। আর যদি তুমি ঈশ্বর, সবাইকেই বলছেন দীক্ষা নেওয়ার পর শিক্ষা দিতেন গুরুদেবরা, শিক্ষা দিয়ে বলেছিল, সবাই তো দীক্ষা নিচ্ছে, ঠাকুরের কাছে কে কজন আসে? তখন ঠাকুরের কথা একটা বলেছিল, ঘুরি তো অনেক করে, তাকে তো একটা দুটো। সেই কথাটা কানে বেঁধেছিল। তার পরের বছরই আমি সাধু হয়েছিলাম। সেই জীবনটা আমার সেই রকমভাবেই চলছে। আমি সেই জন্য আপনারা বলি, আপনারা সংসার করুন, এক হাতে সংসার করুন, এক হাতে ঈশ্বরকে ডাকুন। আর সবসময় সংসার যখন করবেন, ভগবানের সংসার বলে যদি করেন, তাহলে আপনার সার্থকতা বেশি হবে। যাই হোক, অনেক কথা বললাম। আপনারা সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আপনাদের অনুষ্ঠান ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করব অনেক ভালোভাবে হোক। আর তাহলে এই ভালোটা আপনারা ঠিক রাখতে পারবেন, ঠিক সংযতভাবে রাখবেন, ঠিকভাবে তৈরি করবেন, মানুষকে তৈরি করবেন। আর আমি সবাইকে বলি, আপনারা সুস্থ থাকুন। আমার প্রিয় সোনাদা, অসংখ্য ধন্যবাদ মহারাজকে।
মহারাজের অমৃতবাণী শুনে আমরা ঋদ্ধ হলাম। এবার প্রয়োজন তা প্রয়োগ করার। শ্রী জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করি আমরা যেন মহারাজের ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা নিবেদন করব। নমস্কার। ভালো অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে। প্রতিদিন কি কি খাওয়া ঠাকুরের ভোগ দিচ্ছে? খিচুড়ি আছে, লাবড়া আছে, আলুর দম, চাটনি। স্যার এত বড় যোগ্য, মানে আমরা অবাকে গেছি। উনি যে একা এই 4 দিনের এই প্রোগ্রামে মানে কি? যেটা একটা সংগঠন করে, এই সংগঠন যেটা টোটাল যারা অনুষ্ঠান করে তারাই জানে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে ললিত ত্রিভঙ্গি কৃষ্ণ ললিত কৃষ্ণ রাধে
Radha